Chers amis, nous avons le plaisir de vous présenter notre émission éducative Le français en couleur. C'est l'émission de révision 2. On va commencer notre émission par un petit document. Voyons ensemble. Lis ce document, puis choisis la bonne réponse. 2. magdiahmed@yahoo.com à pierreledoux@hotmail.com. Objet, se présenter. Salut, je m'appelle Magdi. J'ai 16 ans. Mon père s'appelle Ahmed. Il est médecin. Il a 49 ans. Ma mère s'appelle Hoda. Elle est professeure. Elle a 46 ans. Point à 46 ans. Hoda Ahmed Magdi. Hoda a 46 ans. Ahmed a point 1. 49, 46, 16. Ahmed a 49 ans. Magdi point, Présente Pierre, se présente, décrit son copain. Magdi se présente. La mère de Magdi est Médecin, journaliste, professeur. la mère de Magdi est professeur. Ahmed est point de Magdi. Le père, le frère, le copain. Ahmed est le père de Magdi. Lis ce document, puis mets vrai ou faux. Je m'appelle Ali. Je suis élève au lycée Sahara. J'ai une grande trousse. Dans ma trousse, j'ai un stylo, un crayon, une gomme, une taille-crayon et un correcteur. Moi, c'est Ahmed. Je suis élève au lycée El-Nasr. Dans ma trousse, j'ai un surligneur, deux stylos, une règle, des ciseaux et des crayons de couleur. Ali est au lycée El-Nasr. Faux. Ali a une taille crayon. Vrai. Ahmed a 3 stylos. Faux. Ali a une règle dans sa trousse. Faux. Ahmed est élève. Vrai. Mes amis, d'après ce document, on va vous présenter quelques mots et expressions à apprendre et à comprendre. Voyons ensemble. من خلال تلك الوثيقتين سوف نتحدث عن La famille. Les grands-parents, le grand-père et la grand-mère. بنبدأ بشجرة العائلة من الجد والجدة. les parents وهم الوالدين اللي هم le père et la mère الأب والأم. أما les enfants, الأطفال,
le fils الابن ou la fille الابنة, le frère الأخ ou la sœur الأخت, وعندنا كمان من شجرة العائلة l'oncle la tante اللي هو العم أو الخال، ولا تانت زوجة العم أو زوجة الخال أو العمة أو الخالة. وطبعا لو كوزان ده ابن العم، ولا كوزين بنت العم سواء بنت العم أو بنت الخال. برضو احنا هنقدم لكم تذكرة بلي فيتمون الملابس. un pantalon اللي هو البنطلون, une jupe الجوب الجونيلا, une blouse البلوزة, une chemise القميص. des chaussures ودي الحذاء، un blouson سويتر، un gilet اللي هو طبعا الجيلي، un jean اللي هو البنطلون الجينز، un t-shirt التيشيرت، un short شورت، des chaussettes الشراب اللي هي الجوارب، une veste ودي الجاكيت، un costume ودي بدلة كاملة، un pull اللي هو البلوفر. أما لي كولور الألوان روج الأحمر، vert وفيرت الأخضر، bleu الأزرق، jaune الأصفر، gris الرمادي، طبعا gris أو grise. بلان أو بلانش الأبيض، نوار نوار الأسود، أورانج هو اللون الذي لا يجمع أبدا برتقالي، كذلك لو مارون أو المارون بوجه عام بني، فيولي أو فيوليت اللون البنفسجي. Et maintenant, mes chers amis, avec les situations et avec la deuxième partie selon la spécification de la feuille de l'examen. مع السيتواسيون اللي هي الجزء الثاني على حسب توزيع ورقة الامتحان. نرى سويا. Qu'est-ce qu'on peut dire dans les situations suivantes? Ton ami te demande « Qu'est-ce que c'est ?» Tu dis « C'est un voisin. C'est Tony. C'est une trousse. » Ton ami te demande « Qu'est-ce que c'est ?» Tu dis « C'est une trousse. » Tu présentes un ami, tu dis, point. Voici Hani. Il a un ami. Je m'appelle Hani. Tu présentes un ami, tu dis, voici Hani. Tu demandes à ton ami le jour. Tu dis nous sommes samedi. Quel jour sommes-nous? Il y a 7 jours dans la semaine. Tu demandes à ton ami le jour. Tu dis quel jour sommes-nous? Quand est-ce qu'on peut dire les répliques suivantes?
On dit au revoir quand On s'excuse. On arrive au lycée. On prend congé. on dit au revoir quand on prend congé. On dit bonsoir quand, point. On est dans la classe. On salue un ami le matin. On salue un ami le soir. On dit bonsoir quand on salue un ami le soir. On dit il est intelligent quand On présente un ami. On décrit un ami. On salue un ami. on dit il est intelligent quand on décrit un ami. Et maintenant, comme grammaire, on va commencer par faire une révision sur les temps. دلوقتي بالنسبة لجزئية القواعد احنا هنبتدي بعمل مراجعة على جزئية الأزمنة. وطبعا عايزين نبتدي أول زمن اللي هو زمن le présent، زمن المضارع. Voyons ensemble. Le présent بنصرف الفعل في المضارع حسب فاعل الجملة وبناء على الكلمات الدالة الآتية. إيه هي الكلمات التي تدل على إني أستعمل زمن البريزون اللي هو الحاضر؟ Aujourd'hui يعني اليوم. Maintenant الآن. chaque بمعنى كل وبيجي وراها كلمة زمنية يعني زي كلمة chaque jour على سبيل المثال. طبعا تو ومشتقاتها توت تو توت دي برضو بيجي وراها كلمة زمنية معرفة زي كلمة تو لي جور كل الأيام. البريمير جروب الER أفعال المجموعة الأولى المنتهية بER. Exemple: aimer, travailler, porter, etc. ودلوقتي هنعرض لكم les terminaisons du présent اللي هي نهايات المضارع الخاصة بالمجموعة الأولى. فعند تصريف أفعال المجموعة الأولى نحذف نهاية المصدر اللي هي الER ثم نضيف على ما تبقى من الأفعال نهايات المضارع حسب كل ضمير فاعل. زي ما هنشوف كده الجو بتاخد E، التو بتاخد ES، الإيل والقلب بتاخد E، النو بتاخد ONS، الفو بتاخد EZ، إيل وقال avec S بتاخد ENT. Exemple: Verbe aimer: j'aime, tu aimes, il aime, nous aimons, vous aimez, ils aiment. وهنا لاحظت ان انا حذفت الER واضفت النهايات كل ضمير على حسب النهاية بتاعته بحط له مع جو ES مع tu مع il و elle و en E مع nous ONS vous EZ il avec S et elle avec S ENT. والملاحظ هنا ان القاعدة دي بتطبق على جميع الافعال عدا فيرب aller لانه هو من الافعال الشاذة وبالتالي هيصرف تصريف خاص. هيبقى je vais، tu vas، il و elle va، nous allons، vous allez، il أو elle vont. لكن هناك بعض الحالات أو الاستثناءات زي verbe manger.
بنحذف طبعا الار مع جميع الضمائر، لكن نيجي مع ضمير نو بيتم إضافة او قبل النهاية اللي هي الاو ان اس. اكزامبل نو مانجون، هتبقى او ان اس، وده بيتم على كل الافعال اللي بتنتهي بجي او ار. وفي كمان حالة أخرى اللي هي لفيرب افيك إيجراك او ار، الأفعال المنتهية بإيجراك او ار. إحنا بنعمل فيها إيه؟ بنحذف الاو ار طبيعي جدا مع كل الضمائر، بس بنحول الإيجراك لحرف الإي مع كل الضمائر. نشوف كده هون عدا النو والفو. نشوف الضمائر اللي بتحول بقى إيه؟ الإيجراك بتحول إيه مع الجو والتو والإيل والأل، طبعا ما عدا النو والفو زي ما قلنا. هيبقى الفعل كالآتي: مثال essayer، j'essaie، tu essaies، il essaie، nous essayons. هنا ما غيرتش الإجراك مع النو، وفي نفس الوقت vous essayez ما غيرتش الإجراك مع الفو، لكن رجعت غيرت الإجراك مع الإيل والأل افيك اس، إيل وأل essaie. الدوزيام جروب الافعال اللي بتنتهي باي ار. تمام. اكزامبل choisir، finir، punir، يختار، ينهي، يعاقب. Les terminaisons du présent، وهنا نهايات المضارع الخاصة بالمجموعة الثانية بالمثل. احنا بنقوم بحذف النهاية اي ار ثم اضافة نهايات المضارع مع كل ضمير فاعل. يعني الجو بتاخد اي اس، التو بتاخد اي اس، الايل والال بتاخد اي تي، النو بتاخد اي دوز اس او ان اس، الفو بتاخد اي دوز اس او زد، والايل والال افيك اس بتاخد اي دوز اس او ان تي. اكزامبل لو فيرب choisir يعني يختار. هنلاحظ دلوقتي ان احنا بنحذف الاي ار ونضيف je choisis اي اس، tu choisis اي اس، il elle choisit اي تي، nous choisissons i 2 s o n s، vous choisissez i s s e z، ils elles choisissent i 2 s e n t. وكمان هنعرض لكم أفعال المجموعة الثالثة، وهي الأفعال الشاذة اللي هي نهايتها اي ار او اي ار ار او. وكأمثلة عليهم venir بمعنى يأتي، voir بمعنى يرى، et prendre بمعنى يأخذ. والكل فيرب فيهم طريقته في التصريف يمكن أن تحفظ من كتاب المدرسة. partir بيبقى je pars، prendre tu prends، savoir tu sais أو il sait، pouvoir nous pouvons، vouloir ils veulent. وبرضه عندنا حاجة اسمها الأفعال ذات الضميرين اللي هي le verbe pronominal. بيجي دايما قبل الانفينيتيف بيجي الضمير سو، وهو ضمير مفعول عائد على الفاعل. عشان خاطر هنا هو احنا بنوضح ان الفاعل بيوقع الفعل على ذاته. فهنشوف الكلام ده هو من ضمن الأمثلة se lever و se laver و s'appeler. طبعا se lever بمعنى يقوم أو يستيقظ، se laver يستحم أو يغتسل، و s'appeler بمعنى يدعى أو يسمى. وهنعرض لكم دلوقتي التغيير اللي بيتم على سو مع كل ضمير فاعل. نشوف كده. السو بتتقلب مع كل ضمير فاعل. مع جو بتكون me، مع tu te، il و elle تبقى كما هي سو، مع nous nous، مع الفو vous، il بأس و elle بأس تبقى كما هي سو. exemple verbe se lever ده بمعنى
يقوم أو يستيقظ. Je me lève. Tu te lèves. Il, elle se lève. Nous nous levons. Vous vous levez. Il et elle se lèvent. وطبعا هنا واضح جدا ان مع كل ضمير فاعل ضمير المفعول العائد عليه بيبقى من نفس معناه ولكن شكل مختلف اللي هو دال على ضمير المفعول. لكن تصريف الفعل كما هو مفيش فيه اي مشكله. بصرف في المضارع بحذف النهايه اللي هي الار وبضيف النهايات عادي. Et maintenant, on va vous présenter un exemple, un email أو mail. ودلوقتي هنقدم لكم مثال للإيميل. Voyons ensemble. Réponds à ce mail. Bonjour. Qu'est-ce que tu aimes au lycée? Et qu'est-ce que tu n'aimes pas? دلوقتي احنا هنرد بالآتي. J'aime mes professeurs et mes camarades. طبعا هنا انا جاوبت على السؤال الاولاني وبعد كده هجاوب على السؤال الثاني. Je n'aime pas les maths. انا لا احب طبعا الرياضيات. Et maintenant avec un sujet. هنقدم لكم برضو مثال للمواضيع اللي احنا المفروض ان احنا اتدربنا عليها في السنين اللي فاتت كلها. فعايزين نشوف ايه المطلوب ان انا احفظه عن السنوات السابقة. نشوف كده مع بعض. Décris ton lycée et ta classe. Dans mon lycée, il y a 2 terrains de sport, des salles de classe, une cour de récré, un gymnase et un CDI. Dans ma classe, il y a un tableau blanc, des tables, des chaises, une horloge et un bureau. والآن أصدقائي الطلبة هنقدم لكم كما وعدناكم فيلم مبسط لتقديم معلومة في الجرامير ممكن كلنا بنقع فيها، وهي الفارق ما بين استخدام كلمة دو واستخدام كلمة دو. امتى استخدم دي وامتى استخدم دي عشان خاطر اقدر انتقي الإجابة الصحيحة في الامتحان بشكل واضح وسهل. نشوف كده مع بعض الفيلم. Bonjour et bienvenue encore une fois sur Français avec Pierre. Aujourd'hui, nous allons voir un petit point de grammaire ou comment dire, plutôt qu'un point classique de grammaire, ce serait plutôt comme une erreur très fréquente que commettent les étudiants. Alors, j'ai mis pourquoi de et pas des, une, un, du, de la. Alors, ce sera peut-être plus clair avec des exemples. Donc, par exemple, dans la phrase « Il n'y a pas de riz ». Donc, souvent, mes élèves me disent « Mais Pierre, pourquoi ce n'est pas « Il n'y a pas du riz », le partitif ?» Bon. Autre exemple, dessous. « Tu as de beaux yeux ». Alors, mes élèves me disent, mais pourquoi c'est pas « tu as des beaux yeux » ? Autre exemple. Elle n'a pas de copains. Donc ici, copain, c'est comme petit copain, hein, d'accord, quand ils sont amoureux. Elle n'a pas de copains. Alors ils me disent, mais pourquoi pas elle n'a pas un copain ? Bon, alors on va expliquer ça d'une manière, comme toujours, pragmatique, ok ? Donc il faut distinguer, en fait, il y a 2 cas où il y a une transformation. Le premier cas, c'est avec la négation. Donc, les articles indéfinis, un, une, des, et partitifs de la, du, des, de, L', se transforment en de
avec la négation. Alors, voyons tout de suite plusieurs exemples. J'ai un ami. Si on passe ça à la négation, je n'ai pas d'amis. OK? Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Un s'est transformé en deux. Et donc, ça fait l'apostrophe parce que ami commence par voyelle. OK? Bon. Je veux du riz. À la forme négative, je ne veux pas de riz. Voilà. Donc là, le partitif s'est transformé en deux. Il y a des nuages. Il n'y a pas de nuages. Donc, on peut le laisser au pluriel, hein, on peut mettre nuage avec un S, hein, il n'y a pas de problème. On peut aussi le mettre sans S, hein, comme il n'y en a pas, on peut mettre les deux. Les deux options sont possibles. Alors, il y a du vent, il n'y a pas de vent. D'accord? Donc voilà, c'est un phénomène qui se passe avec la négation. Alors, attention, ça n'arrive pas, il y a une exception avec le présentatif c'est ou ce sont. Alors par exemple, on va dire c'est un ami, ce n'est pas un ami. Et donc là, il n'y a pas de changement. C'est du lait, ce n'est pas du lait. OK? Donc attention, il y a une petite exception, comme toujours en français, il y a toujours des petites exceptions. Ça, c'était le cas principal. Maintenant, il y a un autre cas aussi qui est, on va dire, optionnel. Le cas numéro 1, c'était obligatoire. Maintenant, il y a un cas optionnel. C'est avec un adjectif qualificatif. Bien. Alors, s'il y a un adjectif entre l'article des et le nom, des se transforme de manière optionnelle en deux. Donc, c'est pas obligatoire, mais regarde. On va dire tu as des livres. Mais on va dire tu as deux beaux livres. Alors c'est optionnel et on peut dire les deux. On va dire que de transformer des, D-E-S, en deux, D-E, c'est plus élégant. Mais c'est pas obligatoire. C'est pas une erreur grammaticale si tu ne le fais pas. Donc on peut dire tu as des beaux livres. Dans le jardin, il y a des arbres. Dans le jardin, il y a de grands arbres. Un autre exemple, tu as des yeux, tu as de jolis yeux. Bon, donc ça c'est optionnel et ça arrive quand il y a un adjectif qualificatif avant le nom, avant le substantif. Ce qui est pas très courant non plus en français parce que la place naturelle de l'adjectif qualificatif, normalement, c'est après le nom. D'accord? Mes amis, nous arrivons à la fin de notre émission. Merci de nous avoir prêté votre attention. Merci. Au revoir et à bientôt.